مراسم تقدیم جایزه موسیقی ترانه میوزیک اوارد 2023. مراسم ترانه میوزیک اوارد 2023 خوش آمده. رویانی چرامینی، ارسو ایسو و علی رامزاده. خانمان و جنابان، حاضرین محترم، با مراسم سپردن جایزه موسیقی ترانه میوزیک اوارد 2023 خوش آمدید. مطمئنم که این شام می شود پر از خاطره، پر از سحر و افسون دنیای موسیقی. Это необычная церемония, она юбилейная. Сегодня 20 лет нашего необычного путешествия в мир современной таджикской музыки. دوستان عزیز، میدونید این مراسم تاریخ خیلی جالب دارد. 20 سال پیش در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کاخ کنسرتی بورباد رادیوی مستقل آسیا پلوس اولین بار مراسم مذکور را تحت عنوان سرود سال جشن گرفت و آنجا سرایندگان ممتاز ستاره های پرجلوترین استرادا هنرنمایی کردند. همه این را ما و شما میدانیم و اگر ندانید شما میتوانید با یوتیوب کانال آسیا پلوس سر بزنید. این تاریخ را حتما که میبینید و این تاریخ واقعا جالب است. ببینید 20 سال با شما، 20 سال برای شما. Эти песни давно стали частью нашей жизни. За минувшие годы Суруди Сол от радио Азия Плюс положил начало грандиозному музыкальному путешествию. Давайте вспомним, как это было. Внимание на экран. аввали солҳои 2000 вақте тоҷикистон тоза аз гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ раҳо ёфта дар дили мардум умед ба ояндаи осудаву шукуфоии ватан ҷӯш мезад, нахустин радиои мустақил дар душанбе азия плюс бо дастгирии пешвои миллат президенти кишвар эмомалӣ раҳмон дар рӯзи истиқлолият 9 сентябри соли 2002 ба кор оғоз кард. азия плюс аз нахустин рӯзи фаъолият ҳадаф гузошт дар баробари барномаҳои ҷолибу шунидани дар радио ба сокинони пойтахт ҷашнҳои мусиқавӣ тақдим намуда дар рушди санъати мусиқии муосири тоҷик саҳм гузорад. маросими тақдими ҷоизаи мусиқавии суруди сол оғози ин иқдом буд ки ба иди воқеӣ табдил ёфт. моҳи майи соли 2003 дар кӯхи борбад дурахшонтарин ситораҳои эстрадаи тоҷик ба саҳна баромаданд. پس از این سرنوشتی من قربانی نامم ای مادری جان یک بار نکردیم سراغه چل صدای ما را مست
مستم زبوی جانان مستم Сарвари Давлат он рӯз бори дигар аз Азия Плюс пуштибонӣ карданд ва нахустин суруди сол бо дастгирӣ ва бо иштироки шахсии ҷаноби олӣ баргузор шуд. هزارها مراتب تشکر برابریت رادیوی آسیا پلوس. гузашта аз ин президент 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд ки то ҳол таҷлил мекардад. ҳамин тавр маросими дуюму сеюм ва чоруми суруди сол боз ҳам беҳтару ҷолибтар баргузор шуданд. солҳои охир дар саҳнаи эстрадаи тоҷик ситораҳои наву дурахшон пайдо шуданд. аз ин рӯ соли 2021 радиои Азия Плюс тасмим гирифт ба ифтихори 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон суруди солро бо номи Tarona Music Award эҳьё кунад. инак соли сеюм аст ки Азия Плюс ба беҳтарин сарояндаҳои эстрадаи тоҷик, онҳое ки мавриди писанду эътирофи шунавандагони радиои мо гаштаанд, ҷоизаи Tarona Music Award тақдим мекунад ва маросими имсола ҷашнӣ аст. имрӯз мо 20-солагии суруди солро ҷашн мегирем. пазиро бошед. аҷоиб, солҳо мегузаранд, вале дӯстони азиз, ман як суол дорам. ҳарчанд ин суолро ман бояд ба Алина пешкаш накунам. суол ба шумо. 20 сол пеш дар кохи борбад кадоме аз шумоҳо будед? даст боло кунед. вау, аҷоиб. мо шуморо дӯст медорем, барои шумо хизмат мекунем ва ин ҳама меҳнати гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс барои шумост. ва боз ҳамин саволро ба дигарон медиҳам. ки набуд? медонам ки набудед. бархе аз шумо 19 сола, касоне ки набуданд ва имрӯз ҳастанд дар 20-солагии ин маросими зебо, ба шумо мегӯем ки мо воқеан яъне дар роҳи дуруст рафта истодаем, не яъне по ба пои замон, чун моро ҷавонон тамошо мекунанд, моро ҷавонон дӯст медоранду мепарастанд. ин маънои онро дорад ки самти ҳаракати мо дуруст аст. сипос ба ҳамаи шумо. За минувший год было спето очень много интересных и ярких песен. Однако победителями смогли стать только 17 из них. И сегодня мы их все услышим. А я только хочу напомнить, что сегодняшний праздник произошел благодаря нашим партнерам и, конечно же, генеральному партнеру Nuruz Group, группы компаний, которая так же, как и Азия Плюс, постоянно развивается и двигается вперед. Итак, теперь я объявляю открытой церемонию Tarona Music Award 2023. Давайте похлопаем. хуб, ҳозирини гиромӣ, маросими Tarona Music Award 2023 шурӯъ мешавад аз таронаи зебои як духтари зебо. Наша первая победительница в своей песне утверждает, что она не богиня красоты. Но я считаю, она просто скромничает, потому что она выглядит просто шикарно. ва ӯ ҳамеша мегӯяд ки нестам Афродита. фарангиси дунё бо суруди нестам Афродита маросими моро мекушояд. истиқбол мекунем дӯстони азиз. با من دیگه گپ نزن، با من دیگه زن نزن، دیگه نمی‌فوردم که تو مرا گویی هستن. براستی نمی‌دونم که از عشقت نموندک پای، راهی زندگی تقصیر. بای 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 گود بای. نیستم افرودیتا، نیستم با تو سینیوریتا، گم کردم از دل کهیده، حیف است با تو بدیده. نیستم افرودیتا، نیستم با تو سینیوریتا، گم کردم از
فکر میکنم که فرنگیس با ترانه خود ما رو واقعا به جهان دیگر برد. سپاس به فرنگیس اور تشکر برای این زیبایی، تشکر برای آواز زیبا، تشکر برای آنکه شما همیشه با مایید. تشکر از دعوت شما. خوش آمدید باری دیگر. رحمت. Спасибо за ваше выступление. А для вручения премии мы приглашаем человека, который может сделать из любой женщины настоящую богиню красоты. Этот человек уже который год развивает фэшн-индустрию в стране. Встречайте. Основатель фэшн-групп TNZ и недели моды в Таджикистане Тохир Ибрагимов. В первую очередь хочу поздравить с таким знаменательным днем. Мне кажется, данный проект — это главный проект в сфере шоу-бизнеса нашей страны. Все его ждут. Фарангиз, я заметил вас на красной дорожке. У вас очень красивый лук. С 2024 года компания TNZ нацелена работать с шоу-бизнесом Таджикистана в продвижении. Поэтому поздравляю вас. مبارک شود. دوستان عزیز ادامه میدیم و حالا یک لحظه خیلی جالب فرا میرسد. من از همه شما خانم ها، دخترهای زیبا خواهش میکنم. از نام همه مردهای عاشق، از نام همه جوان مردهای عاشق خواهش میکنم که اگر جوان مرد به شما پسند است، کم کم دوستش میدارید، نسبتش مهر و محبت دارید، او را ضیق نکنید، غمگین نکنید، خود را بی تفاوت و خونسرد نشان ندهید، غمش ندهید. از همه راه آسان با او بگویید که دوستت میدارم. تمام، دیگر حرفی لازم نیست. А под ваши бурные аплодисменты на сцену выходит молодой и талантливый певец Джамшед Исмаилов с песней «Рио». استقبال میگیریم. آغازت خوش، آوازت خوش، آور خندیدنی با نازت خوش، آور ای خوش با در سما شوری پروازت خوش.
جمشید اسماعیلوف و فکرم که جمشید اسماعیلوف با سرود خود توانست خانمان را قانع کند، بانوان را راضی کند که در وقت عشق و حال مناسبت های زیبای عاشقانه جوانها را غم ندهید، جوان مردان را اقرار شوید. اقرار شدن این قدم خیلی بزرگ است به سوی خوشبختی. Вручать премию будет никто иной, как представитель нашего генерального партнера группы компаний Нурус Групп, которую основал Навруз Усманов. В Нурус Групп входит целый список бизнесов. Crown City, Джабу Perfumes, Нурус, Джабу Luxury Home, Шохуна, Кеклик, Прайд, а также спортивный клуб Шохуна. Выходите на сцену. نماینده نوروز گروپ بر روی صحنه می آید و با جمشید اسماعیلوف جایزه ترانه میوزیک اوارد 2023 را با تنتنه می سپارد. سلام علیکم شما فرزندان در بردگاه تبریک. مرحمت جایزه را سپارید. مبارک شود. تشکر به شما. جمشید ما را با ترانه های تازه با تازه خود شاد نمایید. سپاس بر شما. خب اکنون لحظه اون فرا رسیده است که ما باز هم یادآوری بکنیم وقتی که 30 سال آدم به جای میرسد، مثل من و مثل بعضی هایی که در تالار نشستند، فقط خاطره ها زندگی ما را زیبا میکند و به آدم نزدیکمون، به آدم دوست داشتمون میگوییم یاد داری آن لحظه را، یاد داری آن ساعت را، یاد داری آن فصل را، یاد داری آن دقیقه های خیلی زیبا و عاشقانه را. و حالا در روی صحنه سراینده جوان میبراید با ترانه یادت هست. جهانگیر ظریفов استقبال میگیریم. یادت هست وعده دادی که با هم میمونیم، قصه زندگی را با هم دیگر میخوانیم بعدی تو میری تو نرفزی قلبی زارم، من هنوز عزیزم به امیدی دیدارم میدانم بود خطایی از من، میدانم به وفایی از من، پشیمانم میدانم هستی تو پس موندم، میدانی که با تو میمونم، میدانی مرا دوری زی کنارت نبود آسان جانم، آمدم و کتفی تو جانی شیرین سرمانم باری دیگر یاد آرم و بخوانم با هم، من با آوازی توی جانی شیرین پزمانم میدانم بود خطایی از من، میدانم به وفایی از من، پشیمانم میدانم هستی تو پس موندم، میدانی که با تو میمونم، میدانی
ҷаҳонгир муборак шавад. аз ҳамими қалб ҷаҳонгирро табрик мегӯем ва воқеан ҷаҳонгир бо ин таронааш фикр мекунам ки андешаҳои хеле аз мухлисонашро дар ин толор хеле рӯшан кард ва як рӯшание ба базми мо ворид кард. Ташаккур. А я знаю, кого прекрасно помнит команда «Азия Плюс». Шахло Иноязада забыть невозможно. Сейчас она замдиректора ТВ «Джахонамо», но когда-то она была одной из первых, кто работал на радио «Азия Плюс» и приглашала таджикских звезд в наш эфир. Приглашаем ее на сцену. Шахло Насриддинзода. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что за премию ответственны наши сотрудники «Азия Плюс». Маркетолог Джамалидин Нуридинов и ведущая новостей и рубрики «Я Хабар» Лали Назарзода. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо азизон ва суруд осоиши дил аст. ҷаҳонгир таронаҳои шумо марзи қалбҳоро убур карда. орзуи онро дорам ки дар оянда сурудаҳоятон ҷаҳонгир шавад ва ин аллакай яъне ҷоизаи дуюми шумо аст дар мобайни 2 рӯз. ман аз самими қалб шуморо табрик мегӯям ва умед дорам ки бо таронаҳоятон дастболо хоҳед шуд ва аз фурсат истифода бурда ба ҳама кормандони медиа холдинги «Азия Плюс» изҳори сипос менамоям барои баргузории чунин маҳфили зебо ва ба шумо азизони дил соли навро муборак мегӯям. бигзор соли нави ҳамаи мову шумо мубораку бофайз бошад. димак бо тантана ҷоизаи бо шаҳомату шукӯҳ супурда мешавад ба ҷаҳонгир зарипов. қарсакҳои шумо. ташаккури зиёд ба ҳар яки шумо. салом алайкум ба ҳар яки шумо. ҳама каса хуш омадин. албатта ки ин бо дастгириҳои шумо аст ҳама ин ва мехостам миннатдории худро ба ҳар яки шумо баён кунам. агар шумо набошед мо зеби ҳамин ҷоизаҳоро надорем. ташаккури зиёд ба радиои «Азия Плюс» ки ҳар сол анамин чорабиниро дар сатҳи олӣ барои мову шумо пешкаш мегардонанд. раҳмат. хуб дӯстони азиз, аслан ҳамаи мо шумо медонем тақрибан ҳамаи таронаҳое ки аз тарафи сарояндаҳо пешкаш мешаванд ба мухлисон дар мавзӯи ишқанд. ишқ, муҳаббат, садоқат, вафодорӣ, гузашта аз ин хиёнат, ғами ишқ, андӯҳи ишқ, интизорӣ ва ғайра. вале ҳоло як таронаи садо медиҳад ки ин ҳам дар мавзӯи ишқ аст, аммо каме дигаргунӣ дорад. сароянда дар таронаи худ мегӯяд вақте ки ман ошиқи худро мебинам дилам ба тапиш медарояд ва воқеан дилаш ба тапиш медарояд, гардиши хунаш суръат мегирад, гунаҳояш сурх мешаванд, контролро аз даст медиҳад ва ҳоло бо ҳамин эҳсосҳои наҷиб ин сароянда бо таронаи тапиши дил ба рӯи саҳна мебарояд. номаш Шаҳло. Шаҳло Ҳафизова. истиқбол мегӯем. شناسمت عزیز از اول تا این زمان قصه دل مرا از سرود من بخوان بیا برگرد در کنار من بمان میروم به کوچه ها پی عشقی ناتمام شناسمت عزیز از اول تا این زمان قصه دل مرا از سرود من بخوان بیا برگرد در کنار من بمان تپشی دلم صدا ندارد به تو دگر هم نوای او ندارد به
چشا میتارم نفسم نفس برارم بعدی تو دیگر به هیچ کس به کسی حوض ندارم تپشی دلم صدا ندارد به تو دیگر هم نوای او ندارد به تو بعد از این ببین چی حالم نالانم گریانم تپشی دلم صدا ندارد به تو دیگر هم نوای او ندارد به تو بعد از این ببین چی حالم نالانم گریانم Шахло, сипос. Мубарак бошад. Спасибо, Шахло, за такую песню. Пока ты пела, мы очень переживали за твое сердце, потому что влюбленность – это очень сильное чувство. Знаете, когда еще очень быстро стучит сердце? Перед выходом на сцену. А теперь мы приглашаем сюда директора Суруш Медиа Хамроева Зухурджона. Зухуршо Хамро, директори Суруш Медиа, ҷоизаро месупорад. ҳозирини гиромӣ, қадами ҳар якак шуморо ба ин даргоҳи фарҳангии хайрамақдам мегӯм. омади соли нави мелодиро ба ҳар якаки шумо муборакбод мегӯм. Саҳлоҷон, ҷоиза муборак бошад. мо на танҳо кохи суруш дорем, дар инҷо ҳам студия барои сабти клип дорем ва банду басти оҳангҳо дорем ва ин конвертам агар бо иҷозати шумо барои шумо ҳадия мекунем. ва ман кунҷков мешавам, мепурсам ки дар дохили ин лифофа чӣ аст? маблағи пули аст. Чанд? 10,000. сомони? хайр дигар савол намедам, илтимос маро мебахшед. дар даруни ман як рӯзноманигори бетартиб зиндагонӣ мекунад. воқеан ҳам бояд ин мавзӯъро идома бидиҳам, аммо на. ташаккур мегӯем. ташаккур зуҳуршо. шаҳло муборак шавад. Алина, сарояндаи навбатиро муаррифӣ мекунем. Такая беда. Наша следующая исполнительница тоже мучается от влюбленности. Ее возлюбленный – простой деревенский парень. Она ему и так глазки строит, и так глазки, и намеки ему делает, и пытается перед ним хорошиться. Он вообще не обращает внимания. Встречайте, Шабнам Собери и ее новый трек-победитель «Бачай Мардум». Чи? «Бачай Мардум». як бор дигар. «Бачай Мардум». хеле зебо садо медиҳад. аз забони Алина истиқбол мегирем. Шабнами Собири бо таронаи «Бачай Мардум». یارو میلبی واره سنم اشاره داره دلی بیکنه او دشتای دشمنی ماره
من چشم دارم احتیاط کنید سالی گذشته یادتون هست چشم من کی رو گرفته بود بله من چشم دارم احتیاط کنید ولی وقتی که من شبنم رو میبینم فکر میکنم که در بین سراینده ها بخت برای شبنم خیلی زیاد خندید اگر به جانب کسی کم ترک خندیده باشد با یک تبسمی کمکک ولی با جانب شبنم خیلی زیاد بخت خندید چون که شبنم سحر از خواب میخیزد آدم دوست داشتهش قهوه را به بیستر به پیشش میارد بله قهوه را روی دست او را میگرداند ناز و نوازیش میکند بهترین گلهای دنیا را دسته دسته آورده در پایش میریزد خیر میبینم که رنگ روی بعضی ها کند ولی زندگی همین است چیکار میکنیم عشق معجزه است Мы уверены, именно такими должны быть отношения в настоящей семье. А теперь приглашаем на сцену мужчины мечты Шабнам. Известного блогера, продюсера и по совместительству ее мужа Мансура Нигматова. همون مردی که من در باره‌اش حالا گفتم همین است О, какой منصور роскошный букет! Настоящий эталон отношений. салом алейкум ҳама каса хуш омадед арзанда ҳаст ё не рости гап агар арзанда бошад як ҳафта کفکو بیای شما Вы, кстати, заметили, какое шикарное платье было у Шабнам? Я пока рядом стояла, я не сводила с него взгляда. Кстати, Урзум, хотел тебя спросить, какая у тебя любимая погода? هوایی که من دوست می‌دارم بعد دیدن شبنم من نمیدونم چه خیلی هوا است اما در اصل من گرمی رو دوست می‌دارم حرارت گرمی آفتاب تابستان چون لباس زیاد نمی‌پوشی آزاد حرکت می‌کنی و مخصوصا از بین همه آفتاب‌ها من آفتابی رو دوست می‌دارم که در تاجیکستان است Не, вы знаете, вот лично я, мне в Таджикистане солнца вот так вот достаточно. Летом очень жарко, поэтому я предпочитаю наоборот, когда вот ты сидишь дома, а на улице дождь. Я прям в пледик завернулась, кофе себе налила и сижу, греюсь в кресле качалки. بله من هم نظر میگیرم اگر کم ترک پیر شوم اقلا 30 ساله شوم یا 28 ساله بعد در این باره من فکر میکنم حالا که جوانم به من شروع شهر تابستان معقول است اما فکر میکنم که این گونه هوا را هوای پاییزی هوای سردی را که خیلی جالب است جذاب است در پشت شیشه باران یا برف میبارد نه فقط علینا بلکه تعداد زیادی از مهمانان ما دوست میدارند یا نه همینطور است خیلی خوب و دوستان عزیز ما حالا برای صحنه باز هم نفری رو دعوت میکنیم که همین گونه هوا رو دوست میدارد هوایی رو که علینا به ما گفت یعنی حالا فاطمه مشرب و سراینده ممتاز با ترانه شام بارانی خاطر ما رو شاد میکند ما استقبالش میگیریم Встречайте, Шоми Борони! خودت روی زمین خیالت در
فاطمه مشربова شما بازداشت شدید نزدیکتر تبریک میکنم شما را از صمیم قلب. عزیزان دل من میدونم که واقعا باران و برف را دوست میدارند خانمان زیبا، ولی در کوچه نه، البته از پشت تریزه در خانه گرم. Орзу, знаешь, я раньше сказала, что мне очень нравятся ливни, а так и на самом деле за ливнем хорошо наблюдать, когда ты сидишь дома, а когда ты на улице, это уже не очень хорошо. Плюс это даже может быть опасно, если это приведет к какому-нибудь оползню. И для спасения людей приходится вызывать настоящих героев, специалистов комитета по чрезвычайным ситуациям. Встречайте начальника отдела по работе с общественностью КЧС, подполковника Умеда Юсуфи. Умеда Юсуфи, بیایید مرا از آتش سوزنده زیبایی این دو خانم نجات بدید که میسوزم. بسیار خوش آمدید امیدا خان. نداری خودم را برای راهبری آسیا پلوس اظهار نمایم برای دعوت و گفتنی هستم که نوبسته از اونی که چگونه که شم نباشد، شم بگذار در حیات شما دائما بخوف باشد. برای تامینی بخوفی شما ما دائما آماده هستیم. مبارک باشد. تشکر، مبارک شود. موفق باشید. چون دوستان عزیز درباره تماشای برف و باران حرف زدیم و گفتیم که خانم ها از پشت شیشه تیرزه در خانه گرم تماشای برف را دوست می‌دارند، همچنین غم خوردن را نیز خانم ها با یک جذابیت دوست می‌دارند. اگر بخواهند که اشک بریزند یا کم کم گریه کنند و غم بخورند، میدونید برای آنها یک شرایط، یک فضا در کار است. یک خانم به من گفت که آره من میخواهم گاه گاه گریه کنم و غم بخورم، ولی نمیخواهم در داخل ترالیبوس گریه کنم. گریه کردن در داخل لیموزین خیلی زیباتر است. بله، برای همین حالا باز یک سراینده دیگری روی صحنه می آید که واقعا صدایش مثل عسل است. عسل شیرین است و صدای این سراینده هم مثل عسل است. و من فکر میکنم که از این عسل به فکر من حالا یک قاشقچه‌ای به هممون تقسیم میکند و کاممون رو شیرین میکنیم. همین. Встречайте, под ваши аплодисменты, исполнительница очень вкусного трека Йосамин Давлатова с песней «Асали Йор». با قاشقچه عسل تقسیم میکنیم. مرحبا. تشکر. عاشقی چشم سیاه جادوگری یار، جادوگری یار، جادوگری یار، اما بنده ای آن چهره ای قند و عسلی یار، آه عسلی یار، آه عسلی یار، اما بنده ای آن چهره ای قند و عسلی یار، آه عسلی یار، آه عسلی یار. عاشقم در هر قدم بیخبری یار، بیخبری یار، چی به بیخبری یار، ای ما عاشقی چشم سیاه جادوگری یار، جادوگری یار، جادوگری یار، اما بنده ای آن چهره ای قند و عسلی یار، آه عسلی یار، آه عسلی یار.
نشوم گردی سر تا سهری یار ای تا سهری یار تا سهری یار اما عاشقی چشمی سیاه جادوگری یار جادوگری یار جادوگری یار اما بنده ای آن چهره ای قند و اصلی یار آه اصلی یار آه اصلی یار اما بنده ای آن چهره ای قند و اصلی یار آه اصلی یار آه اصلی یار تشکر زیاد. تشکر برای افزایش. یوسمینی زیبا و به همتا سپاس برای ترانه زیبا تشکر میگویم با قاشقچه تقسیم کردیم اصل را تبریک میکنیم. تشکر زیاد. پیش از آنی که این جایزه رو ما میگیرم به همه آن نفرانی که در برم بودن دوستام گروه کاری مخلصای گرامی مردم تاجیکستانم بسیار دوستان میدارم. تشکر برای دستگیریاتان. این جایزه من نیست، این جایزه همه شما، صدقه شما و برای مخلصا برای مردمی که اینجا حضور دارن یک 4 مصرع سرود میگم براشون، البته با خواهش شما. تشکر زیاد. صدقه شما. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепло сынов твоих и дочерей. تشکر زیاد. صدقه شما. انشالله که سروده خدمه بهر شما نو به نو و تاجیکستانی خدمه در تمام دنیا معرفی میکنم با دستگیری شما انشالله. تشکر زیاد. تشکر برای بودنتون. یک تصور کنید ما برای شما باز یک سورپرایز دیگر داریم. Мне на самом деле мурашки были от этого пения. تشکر زیاد. Если честно, я очень волнуюсь сейчас здесь стоять, потому что я ваша фанатка. من هم میخواستم را نه با اندازه دلم شد. تشکر قربان. На самом деле, в прошлом году мне посчастливилось лично с вами познакомиться. Я тогда еще была просто журналистом, и я работала за кулисами. И я брала у Йосамин интервью. И я тогда была просто в восторге. Я рассказывала всем своим друзьям, как это прошло. Я постеснялась попросить селфи, но, надеюсь, в этот раз, когда мы уйдем за кулисы, обязательно. Да. И премию вручать Йосамин будет представитель нашего генерального партнера. Нурус Групп. Выходите, пожалуйста, на сцену. Кстати, Урсул, ты знал, что основатель Нурус Групп Навруз Усманов, он еще и автор книги. В прошлом году он написал «Миллионер из Азии». Я надеюсь, что во второй части этой книги он напишет про то, как главный герой его книги вручал премию очаровательной певице. Маромат. یوسمان باری دیگر شما را از تحت دل تبریک میکنیم. سپاس شما ارزنده، شما زیبنده. سپاس میگویم و نوروز گروپ یکی از شرکت هایی است که در برگزاری این چهاربینی به ما کمک کرد و مؤلف چندین کتاب بودن نوروز усманов را ما میدانیم. Кстати, пока мы стоим за кулисами, мы с Урзу не отдыхаем, мы пританцовываем под песни, которые здесь исполняют. И от таких активностей я немножко проголодалась. راستی اونجا در پشت صحنه من اقرار میشم برای شما از سحر من چیزی نخوردم. این دلیل دقیق است. چیزی نخوردم، خیلی گشنه‌مان شده است. اگر شما فکر کنید که در پشت صحنه آلین رقص میکند و من هم برابرش رقص میکنم، نه، خطا میکنید. من در یک جای مینشینم، چشمانم را میپوشم. شما شاید فکر کنید که من سرود و موسیقی را
در خیالاتم تصور کرده راحت میکنم. نه، من چشمانم رو میپوشم و پیتزا رو میبینم. لذیذ، با مزه، بزرگ، دایره شکل، بالایش باز زیتون دارد، از آن دانه های زیتون. پنیر. کی میخواهد؟ Я очень хочу. آسانه کک. خانه خالم رفتم، پسرچه‌اش دو گفته چهار طرفی خانه داد میزند. من گفتم پدر این کجاست؟ 4 ساعت از 5 گذشت پدرش نمیآید. پدرش همین زمان در رو تق کرد و در آمد. دو گفته تاخت به پیش در و در دست پدرش پیتزا بود. پیتزا رو از دست پدرش گرفت و رفت. بعد من اهمیت دادم که در روی پیتزا نوشته شده است دو پیتزا. و حالا دوستان عزیز، به خاطر گرسنگی خودم نه، به خاطر گوش نماندن الینا، من پیتزا فرمایش میدهم. پیتزا رو زود میارند. Сюда? Не, ну слушай, пока доставят, пока привезут, там пройдет, все уже закончится. الینا 5 دقیقه، همگی 5 دقیقه. در 5 دقیقه دو پیتزا فرمایش ما رو اجرا میکنند. ولی تا زمانی که پیتزای ما رو میارند، من نمیخواهم که شما همین خیلی نشینید. میخواهم که باز به دنیای موسیقی وارد شوید. و حالا دوستان عزیز، ما سراینده نوبتی رو دعوت میکنیم. سراینده نوبتی ممتاز، تجربه دار، دوستدار همه ما و شما. سراینده هست که ما رو با سرودش به دنیای زیبای موسیقی میبرد و نام این سراینده را همه شما میدانید و اگر حاضر به زبان بیارم مطمئنم که همتون قرصک میزنید. سرود آواره در اجرای ولی جان عزیز. Встречайте, трек «Овора». بگانه از یار و دیار، آزردم از رنج یار. خدا خدای مهربانم، یک ذره خوشحالی بیار. نمیرسد ساز و نواهش، نمیشود دروازه واهش. برای این دردی که دارم پیدا نمیگردد.
Валиҷон Азизов. Валиҷон сипос. хуб, раҳмат мегӯем ба валиҷон бо суруди овора. дар ҳамин шабу рӯз дар арафаи соли нав хелеҳо овораанд. дар фурӯшгоҳҳо ба хотири гирифтани тӯҳфа барои азизонашон саргардону овора кӯча ба кӯча. А я знаю, кто знает толк в ярких шоу. Не только в новогодних, но и в течение всего года. Встречайте, талантливый шоумен, артист, продюсер Аслишо Акимбеков. Кстати, в одно время он был радиоведущим на Азия Плюс. Аслишо Акимбеков ҳамкасби мо дар рӯи санъат. барои ба қадри хона расидан овора шудан лозим нест. барои ба қадри ватан расидан ғариб шудан дар кор нест. ман рӯзе ба дукон даромадам ва дидам ки як бонуи суруди модари валиҷонро гӯш мекунад ва гиря мекунад. оне ки шумо дар ватан мусиқӣ гӯш мекунед, ин дигар аст. оне ки ман 13 сол дар Москва зиндагӣ мекунам ва суруди валиҷонро гӯш мекунам, дигар аст. ман аз номи 2 миллион тоҷики Федератсияи Русия ба шумо салом мегӯям. Я считаю тебя одним из сильнейших артистов, потому что ты поешь в любых жанрах. Единственное, ты не можешь читать рэп, это все из-за того, что ты с Мастер Исмайлом поругался. Но ты действительно силен. У нас однажды на свадьбе свет выключился, и он 20 минут был один дойра, аккордеон, и мы проводили свадьбу, и 200 человек танцевали. Я вам говорю, он один из сильнейших артистов Республики Таджикистан. Валиҷон Азизов! Спасибо вам еще раз. Так, кажется, мне оставили одну. Орзу? бале, инҷо ҳастам, як дақиқа. ваъда додӣ вафо кун, қавл додӣ иҷро кун. хайр, аз инҷо ман хиёл мекунам ки Алина ошиқ аст ва шояд ки Вы не чувствуете этот запах. Алина ошиқ аст ва шояд арӯсиам бикунад рӯзҳои наздик ва ман ба Алина тавсия медиҳам ки фақат як порча хурдакак, камакак бигирад, чунки қомати зебояш хароб нашавад. ба ҳамин хотир мехоҳам ки ҳамеша ҳамин гуна зебо бимонад. як порчаи хурдакакашро ба Алина медиҳам, дигарашро ба онҳое пешкаш мекунам ки аллакай арӯсӣ кардан, дигар парво надоранд. чӣ гуфтед? Ну, а пока, какое поедание пиццы без просмотра видео? Давайте взглянем на... Проблемы с техникой? Мы знаем решение. Инфотек – это авторизованный сервисный центр таких компаний, как Asus, Apple, APC, Lenovo, Dell, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise и другие. 17 лет на рынке Таджикистана. Мы выполняем профессиональный ремонт компьютерной и офисной техники, а также гарантийные ремонты, действующие от производителя, совершаются у нас абсолютно бесплатно. Наш центр обеспечивает гарантию на все проведенные у нас работы. Инфотек – ваша техника с нами работает.
Наш диджитал-партнер компании NETS, национальный интернет-сервис-провайдер NETS. С нами легко. Правильная культура питания начинается здесь. Управляй финансами легко и выгодно. Ваш надежный страховой партнер. Точные поставки, довольные клиенты. Тренируй тело, вдохновляй дух. Твой уникальный образ – наша задача. Прикоснись к миру одним кликом. Ваша безопасность – наша ответственность. Скорая помощь для вашего автопарка. Just do marketing. Присоединяйтесь к команду профессионалов. عشق، سرور، نوجوانی و یک جهان زیبایی در نگاه دو دل دوده. اما روزها میگذرند، ما در کنار هم پیر با تدبیر میشویم. تکرار ایام جوانی هایمان را در زندگی فرزندان میجوییم. قانون حیاتی است که روزهای رفته بر نمیگردند، اما زندگی عجب چیزهای ماندگاری دارد. جواهرات تاج کریستال ماندگار و زیبا در همه دور. شکوه پای برجا را در همه ایام باید شناخت. Додо – это вкус, Это цвет. это хруст. И что первый кусок, Что последний кусок? сок. Закажи комбо из 3 средних пиц через приложение Додо с выгодой до 20%, а еще с бесплатной доставкой. Наши партнеры играют ключевую роль в том, чтобы сделать сегодняшний праздник прекрасным. Поэтому мы благодарим их от всего сердца за партнерство и за веру в нас. سپاس میگویم با همه شرکت ها و کارخانه هایی که در برگزاری این چهاربینی محتشم تاریخی و خیلی زیبای فرهنگی به ما کمک رساندند. محض با کمک شما چهاربینی ما رنگ دیگر گرفت، جذابتر و زیباتر شد. برای همه شما سپاس. و من فکر میکنم که در این لحظه ها یعنی 5-10 دقیقه ما راجع به شریکانمون و سرپرستان حرف زدیم، مسئله پیتزا حل شد. اگر مسئله پیتزا حل شده باشد من خیلی شدم و تشکر میگویم به اصلی شاه همکاری ما. پیتزا رو به اصلی شاه پیشکش نکنید، چون که به این هم اصلی شاه خوشبختانه خیلی فربه شده است. خوشبختانه و خوب میشد اگر پیشکش کنید، همین خیلی دوام دادن گیرد. اصلی شاه سپاس. خوب عزیزان دل، اکنون ادامه میدهیم. حالا سراینده بر روی صحنه می آید که با پیتزا هم علاقمندی دارد. میدونید با یک نشستن اگر 3 پیتزا را بخورد، من نمیدونم طبیعت این سراینده چگونه است که 1 گرم وزن نمیگیرد. هستند همین گونه آدمان را میدونید شما؟ میخورند عموما فربه نمیشوند که من خیلی غضب‌آلود میشم از این چیز. برای همین این سراینده رو حالا شما میبینید، سراینده که
تمام پیتزا و غذاهای خمیری رو فرو میبرد و هیچ نه که وزن بگیرد فربه بشود. حالا با ترانه کمک بر روی صحنه می آید مینا بحراللهیوا. Встречайте трек «Камик-камак». تو را یاد کردم کم کمک با دل جا کردم کم کمک تو را یاد کردم کم کمک شب فریاد کردم یاد کردم کم کمک با دل جا کردم کم کمک تو را یاد کردم کم کمک یاد کردم کم کمک با دل جا کردم کم کمک تو را یاد کردم کم کمک شب فریاد کردم یاد کردم کم کمک با دل جا کردم کم کمک تو را یاد کردم کم کمک شب فریاد کردم تشکر زیاد. زنده باشید. مینا بحراللهیوا. عجیب. تشکر. ارزنده قرصکوی شما. تشکر زیاد. بسیار از دوری همه شما شدم و همه شما صورت خوب را تمنا دارم. زنده باشید. شما да. Мне этой песни показалось очень мало, в принципе, как и нашей пиццы, которую все быстренько съели. Давайте позовем на сцену наших партнеров, которые нас ей угостили. Встречайте, Сафаров Фирузджон, маркетолог Додо пиццы в Таджикистане. احتیاط شده بیایید. Салам алейкум, друзья! Как настроение? Алина, как вам пицца? Вкусная, горячая? Это самое главное. Друзья, супер публика, очень благодарная. Спасибо вам за вашу энергетику. Это было просто супер. Мы, компания Додо Пицца, всегда стояли за такие принципы, как открытость, дружелюбность и дружелюбие. И мы считаем, что наша прекрасная номинантка, она отражает эти качества, поэтому идеально подходит для нас сегодня. Мино, вы знаете, мы хотели бы еще... Скоро же Новый год.
мы хотели бы, чтобы вот этот год для наших дорогих жителей города Душанбе был таким же, как вы. Невероятно красивым, и чтобы вот все в золоте вот так ходили. Спасибо большое. Все. Аминь, друзья. Да, спасибо. Вот это красота вам. Можно я вот так Спасибо. вручу? Ой. Не замужем? Вы меня Всё. смущаете. Да, Спасибо. хорошо. Держите. Руки. Я сам отнесу. Все. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Всем хорошего вечера. модуго пиццаро аз даст додем. аз ин бабад мино пицца. аз ҳамин фазои хеле хуб созгор дур нарафта ҳоло мехоҳам номи ҳунарманди навбатиро ба забон биёрам. ҳунарманди навбатӣ хеле ҷавони зебо аст ва дили садҳо бонувони зеборо бурдааст. албатта бо таронаҳояш, бо сабки сурудхонияш. вале имрӯз ман ин сарояндаро даъват мекунам, яке аз сурудҳои дӯстдоштаи маро месарояд. номи ин суруд фиреби нокас аст. ба фиреби нокас ҳеҷ вақт душор нашавед. Мубориз Усмонов. Встречайте. Ама як ҷоя включим свои фонарики от телефонов, если есть такая возможность. Ама як ҷоя дасту баландтар, дӯстони азиз, хуш омадед. از دستم رفت همه حاصلم تشنه ترین سنگ ساحلم نور فردا نه در منزلم شکست آینه دلم شعری تکرار منم تکیه به دیوار منم از همه بیزار منم می خدا شمعی بیدار منم شب روی بیار منم از همه بیزار منم می خدا نیرهی پیش نیرهی پس محبت نیست در زنده فریبی ناکس نیرهی پیش نیرهی پس محبت نیست در زنده فریبی ناکس از غم به خود آمدم غصه نو شکفته هر دم آهی سردم دلیلی دردم با دل ببین چی کردم شعری تکرار منم تکیه به دیوار منم از همه بیزار منم می خدا شمعی بیدار منم شب روی بیار منم از همه بیزار منم می خدا نیرهی پیش نیرهی پس محبت نیست در زنده فریبی ناکس نیرهی پیش نیرهی پس محبت نیست در زنده فریبی ناکس Мубориз Усмонов. Таврики Алина мегӯяд Мубариз Усмонов. Муборак шавад. Зачем вы меня выдали? Табрик мекунем аз самими дил ва мо медонем ки Мубориз қалби мухлисонашро тасхир кардааст ва либосаш ҳам либоси бад не. имрӯз бо як стайли хеле зебо либос пӯшида ба
чоравини мо омадааст. аслан мо дар ҷаҳоне зиндагӣ мекунем дар ҳамин шабу рӯз аҳамият медиҳанд ки одам чӣ гуна либос дорад ва бо кадом автомобил бо кадом мошин ҳаракат мекунад. Ин чизҳои муҳиманд барои баъзе одамон дар ҳамин солу замони мо. Такие вопросы, конечно, мне кажется, неважно, какая машина, эту проблему очень легко можно решить, если прийти в салон BMW в Душанбе. Там можно найти самые классные автомобили, которые никого не оставят равнодушным. ва ҳоло медонед як ҳодисаи фавқулода ғайримуқаррари, ҳодисае ки ҳеҷ вақт рух надода буд, рух медиҳад. имрӯз намояндаи автосалони BMW дар шаҳри Душанбе дар Тоҷикистон дар арафаи соли нави 2024 бо тантана ба Мубориз Усмонов пурҷило бо дабдаба хеле зебо олӣ пурқимат тамғаи 2023 ҷоизаи Тарона Music Awards-ро тақдим мекунад. Сабрина Юсуфи, намояндаи ширкати ҷаҳонии BMW дар Тоҷикистон. Хуш омадед. Встречайте, очаровательная Сабрина. Спасибо. Дорогой Муборис, вы как Новый год, который к нам идет, всегда выглядите с иголочки, всегда опрятный, всегда такой красивый, как и любая модель BMW. Поэтому приходите к нам, посмотрите. Также Ясмухарек BMW Таджикистан хочет воспользоваться случаем поздравить вас и наших гостей с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья, любви, а скорость и безопасность обеспечим мы. С Новым годом! Поздравляем! Это очень тяжелая награда. офарин, Сабрина, ташаккур. Салом алейкум, дӯстони азиз, меҳмонони олиқадр. Имрӯз бисёр рӯзи муҳим. Аз кадом лиҳоз? Я думаю, что это самая важная, главная музыкальная премия в стране. А сам маросими ҷоизасупории муҳимтарин барои ҳар як санъаткор. Зеро Азия Плюс яке аз нафароне буданд, ки асосгузори суруди сол, яке аз лоиҳаи муҳимтарин дар соҳаи мусиқӣ ва ҳама ҷониба медиа холдинги Азия Плюс кӯшиш мекунад, ки ҳунармандон, санъаткоронро ҳама ҷониб муаррифӣ кунад, кӯшиш кунанд, ки доимо мо бо он коре, ки имрӯз машғул ҳастем, аз он як самараи нагирем ва имрӯз як самараи нагин ҷоиза аст, ки шахсан барои ман, барои ҳамкорони ман бисёр чизи муҳим аст. Барои мо шумо ин ҷоиза муборак бошад. Сипос ба медиа холдинги Азия Плюс, барои роҳбарон Умед Бобохонов ва ба директори радио Азия Плюс Манижа Ахмедова, ки ин анъанаро гум накардем ва суруди сол, таронаи сол давом дорад. Ташаккури зиёд. Сипос. Ва ташаккур барои Орзуи Соев. Зеро аллакай соли сеюм шуд, фақат шеърҳои Орзуи Соев нависта. Ин суруди ҳозира ҳам суруди шеъри Орзуи Соев буд. Ҳама шеъри Орзуи Соев. Ташаккур барои таронанависи беҳтарини Тоҷикистон. Ташаккури зиёд. Сипос Муборизҷон, арзандаед. Хайр, мехоҳӣ ки BMW дошта бошӣ, мехоҳӣ ки дар BMW як духтари зебои мисли Сабрина Юсуфи дар барат бошад ва мехоҳӣ ки дар дохили ин автомашина сурудҳои Муборизро гӯш карда биравӣ аз шаҳр берун. Так. У меня дальше по плану написано, что хватит. Так и указано, хватит. Ну, кажется, пора заканчивать. Дорогие гости, спасибо большое, что вы пришли. Было приятно провести с вами вечер. Увидимся в следующем году. вале ба ягон сухани Алина бовар накунед. Дурӯғ мегӯяд. ин як шӯхии солинавӣ аст ва бо ҳамин мазмун мо мехоҳем суруди навбатиро муаррифӣ кунем. суруди навбатӣ аз ҷониби сарояндаи хеле номдор садо медиҳад. ин сароянда писанди дили ҳамагон аст. сурудаш низ як номи аҷоиб дорад. бас кун.
Мадина Ахназарова. İstiklal Megiri. Встречайте талантливую певицу. ای دل تو عشق یار بس کن در سینه دیگر مدار بس کن ای دل تو عشق یار بس کن در سینه دیگر مدار بس کن آن یار پرانه می شود یار دیگر مکن اختیار بس کن آن یار پرانه می شود یار دیگر مکن اختیار بس کن آن یار به دشمنی تو داده است آن یار به دشمنی تو داده است هم بوسه و هم کنار بس کن 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 ای دل تو عشق یار بس کن در سینه دیگر مدار بس کن ای دل تو عشق یار بس کن در سینه دیگر مدار بس کن آن یار پرانه می شود یار دیگر مکن اختیار بس کن آن یار پرانه می شود یار دیگر مکن اختیار بس کن در باغ روی و را نیابی بگذر تو ز گلزار بس کن در باغ روی و را نیابی بگذر تو ز گلزار بس کن این پند و نصیحت ز قدرت این پند و نصیحت ز قدرت ماند به تو یادگار بس کن 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 ای دل تو عشق یار بس کن در سینه دیگر مدار بس کن ای دل تو عشق یار بس کن در سینه دیگر مدار بس کن آن یار پرانه می شود یار دیگر مکن اختیار بس کن آن یار پرانه می شود یار دیگر مکن اختیار بس کن Teşekkür ederim. Мадина Ахназарова. بسیار زیبا. Sağ به همتا شیک. Я قرصک به افتخار. Такой зажигательный трек. Не хотелось, чтобы он останавливался. Спасибо. Но нам уже пора вручать Мадине премию. ولی میخواد که این سرود تمام نشود و غیر از این سرود البته مدینه هم میخواد که سرعت اینترنتش تمام نشود. بله و در بین ما دوستان عزیز شریک رقمی ما شرکت نامدار نتس است. حالا با افتخار من راهبر شرکت نتس ماری ویترازی را برای سپردن جایزه برای صحنه دعوت میکنم. استقبال میگیریم. Поздравляю вас с этой наградой. Последний ваш клип бьет все рекорды таджикского ютуба. Но мы, как компания Nets, готовы
улучшать скорость интернета, делать его высокоскоростным, чтобы у вас была такая возможность цифровизироваться, и чтобы вас узнавало больше людей, и чтобы ваш талант видели все. Поздравляю вас еще раз. Спасибо большое, очень приятно. В первую очередь хочу поблагодарить Азия Плюс за то, что так цените наше творчество. Каждый год нас приглашаете. Мне очень приятно. Спасибо. Все благодаря нашим любимым слушателям. Спасибо вам большое, что вы с нами. Это все благодаря вам. Если бы не вы, нас бы не было. Спасибо. Мы всегда стараемся для вас. И также хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пусть этот Новый год будет еще лучше, еще удачнее для всех нас. Всех вас люблю. Спасибо большое. Спасибо. مدینه اقنظرова سراینده پیسندید دلهای همه ما Спасибо مبارک большое. شه. Спасибо. Поздравляем вас еще раз. К слову про Новый год. Такой прекрасный предновогодний вечер хочется отпраздновать салютом, фейерверками. И сейчас как раз-таки будет такое же яркое шоу. Под ваши шумные аплодисменты встречаем прекрасную Зулайхо Маматшоеву. Зулайхо Маматшоева. И ее трек «Бом-бом». میرقصه вам روی زلیخا. ای برو گفای خونه گفتمش نه 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 مچه گفتا یک دانه گفتمش نه 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 گپکای عاشقانه مگه به هر بهانه ای من بشی یک شوچه گفتمش نه 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 ای راو کاری تو با من چی سرم از اون فنده بگو چی نه نه باور ندارم شیطونکی 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 تو واو Bum chicka chicka bum bum. Bum chicka chicka bum bum. Wow. Bum chicka chicka bum bum. Bum chicka chicka bum bum. عاشق هر کسی تو از شب و روزم برو از کجا مرسی تو ای بدآموزم برو تو ای بچه خوش رو چه ای بیا فندم نکن در غم دل بندم نکن دلمون از تو تای ها من دخاری بکنه هر کی بد کرد میبینه بچه میتونی تو چون که خیلی شیطانی تو Bum chicka chicka bum bum. 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 من دخاری بکنه هر کی بد کرد میبینه بچه میتونی تو چون که خیلی شیطانی تو Bum chicka chicka bum bum. 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 Зулайхо Маматшоева с песней «Бом-бом». У вас шикарное платье, прям как под эту песню. زلیخا محمدشویوا
و آلینا من خواهش میکنم داروهای تسکین بخش رو برای من بیارید. ممکن نیست این خیلی زیبا بودن، ممکن نیست به عنوان این خیلی زیبا بودن. و باز میگویند که چرا مردها در دنیا نسبت به زنها بیشتر به کسل دل گرفتار میشوند؟ انا همین ها گناهکارند. برای کسل دل مردها، برای مریضی مردها، آخر اینها با زیبایی خود ما را میکشند. چیکار کنم دیگر؟ خیر، زندگی همین است. زمین سخت، آسمان بلند. А вы знаете, как я бы хотела отпраздновать Новый год? Под эту песню, и чтоб фейерверк был. И я лежала на пляжу, на острове, в купальнике, и вокруг меня ходили филиппинцы, и вот так вот веером мне делали, чтобы мне жарко не было. Вот так я бы Новый год отпраздновала бы. عجب آرزوهای به منطق، آرزوهایی که عملی شدنشون فکر میکنم که امری محال است. و این دل آلینا حلوای تر میخواست است. من فکر میکنم که نفر یافت نمیشود که این آرزو رو عملی بگرداند. Ну, я честно скажу, я сама со своими мечтами не справлюсь, но я знаю, кто мне может помочь. Настоящие волшебники МДМО и МОН International. Эти ребята помогут воплотить ваши любые мечты, если вы возьмете у них кредит. Приглашаем на сцену Андрея Палку, представителя правления ЗАО МДО и МОН International. Как только прозвучала фраза «кредит», мир становится уже другим. Добрый вечер, ассаламу алейкум. Прекрасный образ, суперзаводная песня, Спасибо. суперские ведущие и заслуженная награда. Поздравляю вас. Спасибо большое. И всем в новом году легких, сбыть меч с легкими финансами. С Новым годом наступающим. Спасибо. Ташакур. Ташакур. Благодарю вас. Спасибо большое. تشکر زیاد به همه شما. من از گریه میکنم برای که پیش روی ما که آرزوه. جونی من. من از شادی گریه اگر گریه کنم از شادیش گریه میکنم که چون که من هر سال میخوام که در سرود سال من جایزه بگیرم و سبب همه این جایزه های من تنها شمایید. بیاید برای شما من یک قرصک میزنم، شما برای من. آفرین. تشکر زیاد. سلامت باشید. خوش اومدید. زلیخا محمد شویوا. آفرین. مبارک شود. زیبایی زیاد است. تاب آوردن زیبایی، طاقت کردن زیبایی خیلی کاری دشوار است، مخصوصا برای مردهایی که اینجا نشستند. من همه شما رو میفهمم، ولی چیکار کنیم؟ در عرفه سال نو خواستیم که زیبایی به شما تقدیم کنیم و این لحظه باز دوستان عزیز یک سراینده میبراید. اصلا با جوان مردان مراجعت میکنم که خود را به دست گیرید، به احساسات داده نشوید، چون که من به احساسات داده شدم و نتیجهش رو شما میبینید که چی است. برای همین این لحظه ها میخواهم سراینده رو برای صحنه دعوت کنم که جذاب است، جالب است، خوش صدا است، به همتا است. Встречайте с аплодисментами Мехринигор Рустам с ее треком «Джавоб Биде». یک بار دیگر. یک بار دیگر. جواب بیده. بله. بیده. اون بیده ای که هست اون نه. این دیگر. این دیگر چیز است. خواهش میکنم از شما. جواب بیده. این در وقت سر میزند که پسر با دختر سازش میکنند و پسر گاه کارهای میکند. دختر آمده از گریبانش میگیرد میگوید جواب بیده. انا این از اون بیده نه. مهرنگاری رستم استقبال میگیره.
بیده به خطای شبی دار تو بیا جوابی ده از گل سرخی بهار ای بسد قبل و قرار وعده ها دادی به یار تو بیا جوابی ده از آینی مردی گفتی بر نگردی گفتی و نکردی با تو گل نچیدم زهری غم چشیدم روزی خوش ندیدم به سؤال دلی زار تو بیا جوابی ده به خطای شبی دار تو بیا جوابی ده از گل سرخی بهار ای بسد قبل و قرار وعده ها دادی به یار تو بیا جوابی ده دلکی ما سفره نشد باره بازش بکنی آره که غم ها شب بینی دلکی ما باغ نشد جانم ای قاتلی ارمانم که گل ها شب چینی مهرنگار رستم. О, Смотрите, какие поклонники. о, Нафиса Джони Азиз Рахмат барои о, 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 о. سال گذشته در ترانه موزیک اوارد سال 2022 مهرنگار رستم قریب به پشت بزند و از صحنه بیرون رفتیم گفت که چشم شما گرفت. امسال کوشش میکنم که چشم نکنم خیلی زیبا شیک عجایب ولی همین یک وجب متای دیگر نرسید ها؟ متا نرسید وکا ارزو جان ولی جایزه رسید همین حضور جوابی رو من برای چی به این یاد دادم من؟ استادم خودی ارزوی صایف از یک کف کبی تشکر میگویم به مهرنگار سپاس برای چنین یک ترانه زیبا سپاس به شما با این قدر شعر پرمضمون اکنون دلهای ما رو شکستی جواب بده جواب میدهم بسیار خوب ترانه های نو و نو رو انتظاریم تشکر از دیداری همه دوستان همکسبان مخلصانی نازنینم شاد هستم شما هستید که برای من هر سال الهام میدهید برای شما این قدر ترانه های نو ایجاد میکنم شما قوت دلی من هستین من نزد همه شما سر تنظیم فرو میارم تشکری زیاد دوستتان دارم جایزه من جایزه شما است موفقیت من خوشبختی من اینم و شما هدیه میکنم شما رو دوست میدارم شکر که شما رو دارم I love you
Спасибо вам за ваше выступление. Вы достойно стали победительницей в этом году нашей Спасибо премии. большое. И хотела, кстати, обратить ваше внимание, что на вашем выступлении выступала прима-балерина Фарангиз. Фарангиз ва Мухаммад, барояшон як қарсак бизанед, дӯстон азиз. А для вручения премии, мне кажется, вы догадываетесь, кого мы позовем, судя по вашему костюму. Мы приглашаем того, кто всегда готов ответить за качество своих изделий. Встречайте, генеральный директор ювелирного дома Тоджик Кристалл Умед Абдурахманов. дӯсти ҳамаи бонувони Тоҷикистон. Умидҷон, хуш омадед. роҳбари ширкати Тоҷик Кристалл. Ташаккури зиёд. Дар хотир дошта бошед, дар маросими порсол ман гуфта будам ки пироҳан аз тилло сохта шудааст. Касе бовар накард. این سوال رو برای من میدهند. акнун мо маҷбур шудем ки аз алмос пироҳан созем. марҳамат. باور یک 20 کیلو هست این پیراهن. خیلی هست. аз ин ҷо рост экспертиза меравем ва тафтиш мекунем ки алмос ҳаст ё нест. шумо арзанда ҳастед. تشکر. نگفتن نماند من سیمای تاجیک کریستال هستم. акнун мернигор симои расмии ширкати мо аст ва мо ҳамкориро оғоз кардем ва умедворем ки ин ҳамкорӣ абадӣ мемонад. ва дар экспертиза шумо усто. ташаккур мернигор. арзанда, зебанда, сазовор. умедҷон, сипос. Как вы знаете, на нашу церемонию Таруна мы приглашаем тех исполнителей, которые вам очень сильно полюбились за год. Самые популярные их песни. Однако сегодня мы делаем исключение ради одного очень талантливого исполнителя. Мы не могли не добавить эту песню, потому что этот человек прорыв года. И он в один миг стал настоящей гордостью нашей страны. Мне кажется, вы уже догадываетесь, о ком идет речь. бале, ба арзи шумо мерасонам ин сароянда воқеан роҳи хеле душвору пурпечатобро тай кард. аммо ногуфта намонад ки Азия Плюс ҳанӯз соли гузашта ба ин сароянда таваҷҷӯҳ карда буд. яъне як пешгӯии хеле зебое аз тарафи Азия Плюс ба вуҷуд омад ва имрӯз ман ғолибият ва музаффарияти ин сарояндаро маҳз дар он мебинам ки аввалан худаш заҳмат мекашад, соҳиби як садои фавқулода аст. дуввум ин ки гӯҳаршиносон, ҷавҳаршиносон, ҳунарпарастон сари вақт ӯро диданд, муаррифӣ карданд ба теъдоди зиёди дӯстдорони ҳунар ва имрӯз ӯ болонишин бологузар аст. нафаре ки дар мавсими панҷуми озмуни байналмилалии овозхонҳо таҳти унвони «Нукавсе вместе» дар пойтахти Федератсияи Русия шаҳри Москав шоҳ-ҷоизаро ба даст овард. имрӯз дар рӯи саҳна барои шумо суруд мехонад Фарух Ҳасанов бо суруди «Ния». Встречайте! Утро без тебя, люди без души. Я уже забыл, чем я дорожил. Глубоко в груди, помни, ты молчит. Как без памяти, скажи, опять не полюбить. Ведь ты была той, с кем теперь не быть. Ведь ты была той, кого не смог я отпустить. Теперь с тобой другой.
вдруг потерял цвета. Они все говорят, что ты не так. Мне бы верить им, но я дурак по любви. Просто так отдал всего себя тебе. Теперь ты скажешь, мне не нужно. Я как будто бы тобой простужен. Так непривычно одному. Я сердце разорю по этим песням, что так душит. С тобой хотел я быть, ведь ты была той, кого не смог я разлюбить. Теперь с тобой другой, но не я. А где же та любовь, что до конца лишь моя? Теперь с тобой другой. Где же та любовь? Скажи мне, кто я для тебя теперь? Фарух Ҳасанов, либос аҷоиб бо чойи сиёҳ ва шакар, бо чойи сиёҳ ва шакар ин лимонро хӯрдан дар кор. Хайр, дӯстони азиз, ҳатто мӯи сарневу мӯи бадан сих мешавад вақте ки овози ширадори Фарухҷонро мешнавем. бениҳоят иҷрои олидараҷа. агар бовар накунед, аз мардум бипурсед. Салом большое. Бисёр миннатдор. Фарух, ты доказал всем, что мечты сбываются. Я, Орзу, все зрители Азии Плюс, все слушатели радио Азия Плюс, вообще все жители Таджикистана следили и болели за тебя. Я чувствовал эту любовь, реально я вам говорю, я чувствовал это. Спасибо каждому, друзья, за то, что вы живые, за то, что вы цените, любите, поддерживаете таким молодым талантом, как я. А Киорзу верно сказал, это было действительно тяжелый путь. бале, ва роҳи душвор тай шуд. акнун ин тарафаш осон аст. чӣ хел осон, ман ба шумо мегӯям. аллакай нақши буса дар сари китфи Фарух намудор аст. навор бардор. ин пиҷакро ман мехоҳам ки эксклюзивный кунум, дига напӯшам дар дрини як рамка мамнун, барое ки случайно помадаи Нигина Амонқулова. Человек-легенда с большой буквы, друзья. Я этого человека от души люблю и уважаю, ценю как настоящего истинного музыканта, поэтому для меня это честь. албатта ин кори таърихӣ аст. лабсурхии Нигина Амонқулова дар пиҷаки Фарух. вале Фарух ҳамаи нақшаи моро барбод додед шумо. мо хостем як камакак интрига, камакак тавтеа, камакак хайр, ҳеҷ гап не. дӯстони азиз, ман чӣ мегӯям? ман бо Фарух ифтихор мекунам. Азия Плюс бо Фарух ифтихор мекунад. Тоҷикистон бо Фарух ифтихор мекунад. А для вручения музыкальной премии Фаруху Хасанову мы приглашаем генерального директора медиагруппы Азии Плюс Умеда Бабаханова. пиҷакҳои сафедро эҳтиёт кунед.
Добрый вечер, дорогие дамы и господа, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы с нами остаетесь на протяжении этих 20 лет. И с наступающим Новым годом вас. Фарух, я тебе вот пару дней назад мы встречались, я тебе уже говорил, что мы все гордимся тобой. Я присоединяюсь к словам Орзу. И мы видели все, как пару недель назад вся наша страна и весь СНГ плакал и смеялся, когда ты пел. Для того, чтобы заставлять людей плакать, это нужен талант. И я думаю, что у тебя так получается, потому что ты поешь сердцем. И я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда на протяжении и дальнейшей своей карьеры всегда пел сердцем, и чтобы твое сердце пело. Я сейчас, когда сидел в зале и смотрел на твое выступление, я так немножко посчитал, вспомнил первый наш Суруди Сол, который был 20 лет назад, и посчитал, что тебе тогда было 5 лет. Фарух родился в 98 году, если не ошибаюсь, тогда ему было 5 лет. И я сегодня очень рад, что вот ту эстафету тех звезд, которые выступали на сцене в 2003 году, сегодня продолжают такие таланты, как Фарух. Если наша эстрада, таджикская эстрада в руках таких людей, значит, за нее можно быть спокойным. Я от души поздравляю Фаруха. Спасибо. И говорю, что это только первый большой успех, и впереди еще много будет наград. Главное не зазвездиться. Главное работать и не смотреть ни на что. Я тебя поздравляю. Будь здоров. Я вам обещаю, друзья. Это я вам обещаю. Мубарак шавад. Поздравляем, Фаруха. Ты наша гордость. Арзандаи Джоизе Тарона Music Award Фарух Хасанов. دوستانی عزیز یک چیز را گفتم بگم برای شما وقتی که خورد بودم وقتی که موسیقی در بسیار ذوق و هوس کلان داشتم یگانه انسانی که همه وقت در بر من بودن آخران تنگایی که داشتن دادم به جایی میگرفتن همون را در راه موسیقی در راه من صرف میکردن. این مادری عزیز من است. امروز در زال حاضر هستند مادر عزیز من و همراه در کجای شما نواربردارها در یابید مادر فاروق حسنوف را از جای برخیزید تا شما رو ما ببینیم. مؤلف این استعداد والا استعداد بلند را ببینیم. Мам, я тебя безумно сильно люблю. Это единственный ангел в моей жизни, моя опора. Как раз единственное, что я желаю в этом мире, все, что я добиваюсь, это твое, мамочка. Спасибо тебе, люблю. سپاس تشکر مرحمت. خیر اکنون فاروق میتواند همین اشکهای شادیش را با لب سرخی نگینه اما خلا در پیجک جایزه ترانه موزیک اوارد 2023 در بغل مادرش ادامه بدهد. برایش موفقیت تمنا میکنیم. اکنون دوستان عزیز این لحظه میخواهم برای صحنه سراینده را دعوت کنم که تجربه دارد. روی صحنه استوار قوی قدم میزند و هر جایی که میرود آنجا در لبان مخلصانش تبسم میشکفد. صدای خیلی زیبا دارد. سبک عجایب دارد. در عائله هنرمندان ممتاز چشم به دنیا گشوده است و او دارنده جایزه نوای دل هست. نوای دل یادتان هست؟ بله، دارنده جایزه نوای دل و چندین جایزه و من فکر میکنم که در خانه او شاید دیگر یگان دیوار یا جای نمانده باشد برای جایزه ها. به هر صورت این سراینده نامدار
جایزه اساسیش این محبت شما است. جانبک مرادов استقبال بگیرید. Если вам станет жарко, это из-за энергетики Джонни Бека Муродова и его песня «Зулула». زلالا من میخوام که نام سرودها رو فقط علینا بگیرد. زلالا جانبک مرادов استقبال بگیرید. دلبرک جنگلموی خنده بسوی ما زدی شوی خوشترین بلب نمیدانم صدا زدی دلبرک جنگلموی خنده بسوی ما زدی شوی خوشترین بلب نمیدانم صدا زدی همچو مه برآمدی شاد و دل برآمدی یا مثل فرشته از سما فرآمدی لاله باشد اسمت زلاله باشد اسمت شهدی در زبان من نصیب و قسمت لاله باشد اسمت زلاله باشد اسمت شهدی در زبان من نصیب و قسمت زود از برم میبریزی خاطرم از قطار های وقت مانده یک مسافرم بگذری زود از برم میبریزی خاطرم از قطار های وقت مانده یک مسافرم لاله باشد اسمت زلاله باشد اسمت شهد در زبان من هدیه های قسمت لاله باشد اسمت زلاله باشد اسمت شهدی در زبان من هدیه های قسمت Для вручения музыкальной премии мы приглашаем исполнительного директора медиагруппы «Азия Плюс» Манижа Ахмедова. راهبر رادیوی آسیا پلوس منیژا انواری. درود و سپاسی پایان از نام آسیا پلوس با همه شمایان عزیزان دل. آسیا پلوس که از روز اول تأسیس یابیش برای رشد و نموی صنعت والا فرهنگی بگزند کوشش میکند و امروز من با یک افتخار خاص جایزه را به نفر میسپارم که در حقیقت ارزنده است. یک زمان جانی بک خردسال را میدیدیم که در صحنه بود. با مرور زمان یک نورسی صاحب استعدادی بود. سپس به یک جوان، به یک نوجوانی تبدیل یافت که صحنه ها را تسخیر میکرد. و حالا جانی بک یک مرد کامل، هنرمندی اصیل، فرزندی وفاداری
падари бузургвор ва ватани азизамон аст ва албатта ӯ сазовори ин ҷоиза аст ва ман ҳоло аз номи кулли мухлисон ҳамаи меҳмонон ва албатта аз номи худам Умид Мансурович Азия Плюс ин ҷоизаро ба шумо месупорам. Муборак бошад. дӯстони азиз, ман ҳаматонро аз сидқи дил дӯст медорам. ҳамеша саломат бошедон, муваффақ бошедон, кисотон пур аз доллару евро бошад, бой бошедон. ва агар охирон бор мумкин бошад барои шаҳри азизамо Душанбе, барои ватанамо Тоҷикистон як қарсаки баланд. сипос. муборак шавад. муборак шавад. хуб, ин сарояндаҳо воқеан муъҷизагаранд, соҳиранд, сеҳр мекунанд моро бо садои худ, бо каломи худ, бо саломи худ. аҷаб. ва ҳоло акнун як лаҳзаи хеле ҳассос фаро мерасад. лаҳзаи хеле зебо дар маросими супурдани ҷоизаи Таронаи Music Award дар соли 2023 аст. чунки барои ин саҳна ҳоло ҳунарманде мебарояд ки дар гирдаш қиссаҳо зиёд аст. дар ҳама ҷо ҳарфи ӯро мешунавем. аз ҳар хиёбону кӯча садои ӯ ба гӯши мо мерасад. овозаю ҳунари моро, санъати тоҷикро ба давродаври дунё бурдааст. Алина идома медиҳад. Я слушаю наши песни, и меня переполняет настоящей любовью к нашей культуре, к нашим мелодиям и к нашему ритму. А сейчас нас просто снесет волной любви. И исполнительница будет Нигина Амонкулова с песней «Иш». Нигина Амонкулова, истиқбол мегирем. سردم
Шахина Амонқулова. هنرمندی پسندیده تمام تاجیکستان، تمام فارس زبانان دنیا. تشکر زیاد قدمای هر یکی شما رو به این درگاه بسیار برای ما مقدس خیر مقدم میگویم. شما هستید که ما هستیم، هنرمندا هستیم. شما هستید که سرود است. من همه شما بسیار دوست می‌دارم. اینا همیشه همین کنسرت نیزالوارم خیلی پر از شما باشد. تشکر زیاد. خوش آمدید. اهمیت دادید در پیجاک فروخچی بود. خیر دوستان عزیز، سپاس میگویم با نگینا، سپاس میگویم برای هنر نگینا، برای صدای نگینا، برای ترانه های نگینا، برای آهنگ های نگینا. سپاس میگویم که همیشه خاطر ما را با ترانه های دلانگیز شاد میکند و نگینا، ترانه های نگینا در فهرست سرودهای طلایی این ملت حفظ میشوند. و این لحظه من برای سپردن جایزه میخواهم دوست نگینا را دعوت کنم. حالا شما نیز دوست نگینا را میشناسید. دوست نگینا قریب که دوست تمام هنرمندان است. شخص مهربان، انسانی که برای پیشرفت هنر، صنعت، مخصوصا صنعت مردم تاجیک خدمت‌های خیلی زیاده کرده است. در فضای اینترنتی هنر ما را، صنعت ما را، موسیقی ما را، فرهنگ ما را به جهانیان معرفی میکند و نام این مرد مهربان بهروز است. بهروز زیورف. салом алейкум дӯстон ва меҳмонони азиз. бисёр шодам имрӯз ин ҷоизаро ба яке аз сарояндагони боистеъдоди ҷумҳуриямон супорем. оиди санъати боло ва ҳунари нотакрори нигина метавонем бисёр сухан кард, вале муҳим он аст ки сурудҳои ӯ дилҳои ҳамаи моро меёбанд. ин аз ҳама болотарин ҷоизаи ҳар як сароянда аст. муборак бошад арзанда. ташаккур. ташаккур. нигина боно муборак шавад. аз сахти дил шуморо табрик мекунам. хуб беҳрӯз сипосвар шумо ташаккур мегӯем. ташаккур ба медиа группи азия плюс, ба пайманижа, ба акаи умед барои ташкили чунин шӯрабинӣ. доим ба пеш. мо хурсанд ки шумо ҳастед. ташаккури зиёд. омади соли нав ба ҳамаи шумо муборак бошад. ташаккур. ташаккур. сипос мегӯям. саломат бошед. хуб дӯстони азизи ман сипос мегӯям ба нигина ва боз як сипоси махсуси дигар барои беҳрӯз зеваров. беҳрӯз ҷон, шумо хеле тағйир ёфтед, зебо шудед. ин риш, ин мӯи сар аз куҷо? савол ба миён меояд. ва дӯстони азиз, идома медиҳем барномаамонро. чун гуфтем ин маросими супурдани ҷоиза таҳти унвони таронаи музикаи ворд 20 сола шуд ва 20 сол ин муҳлати кам нест. дар ин 20 сол пушти пардае ки 20 солро пинҳон медорад заҳмат, меҳнат ва машаққати ҳамин як марде ҳаст ки барои дастгирии ҳунармандон, барои пешрафти санъат ва қадршиносии фарҳанги тоҷик ин кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад. исмаш умед бобохонов. як қарсаква ифтихора шуд. Ташаккур. И хотелось бы напомнить, что этот праздник возможен благодаря нашему генеральному спонсору и другим партнерам. Наш генеральный спонсор – Нурус Групп. Официальные спонсоры – Инфотек, Имон Интернешнл, компания-партнер, проект ЖК Сити Парк Резиденс, а также партнеры Краун Сити и Джабу Лакшери Хоум. Диджитал-партнер Nets,
инвестиционный партнер 55 Group, технологический партнер Fly TG, гол-партнер Таджик Кристалл, автопартнер BMW Таджикистан, партнер Суруш Медиа, вкусный партнер Додо Пицца, а за безопасность вечера отвечает охранное агентство Барс. تشکر عالینا که نام همه همکاران شریکان و سرپرستان رو به خطا گفت. این رو به من باور نمیکنند هیچ وقت، چون که من در یک جای حتما خطا میکنم. یک بار پیتزا رو دیگر چیز گفته بودم. برای همین از عهده این کار علینا خیلی خوب برآمد. ولی اکنون دوستان عزیز ما ادامه میدیم کارمون. Также хотелось бы сказать, что под Новый год обычно случаются чудеса. И очень бы хотелось, чтобы в этом году чудо случилось с маленьким Сулаймончиком, который очень тяжело болеет и сейчас собирает средства на свое лечение. Ко всем большая просьба, кто может, у кого есть возможность, оставить пожертвования. На входе стоят ящики пожертвования рядом с гардеробом. بله از همه شما خواهش میکنم که در همین مسئله، یعنی مسئله مردم پرستی، گومانیزم، یک بار شما حسابی گذارید به خاطر نجات جان یک کودک. همه ما فرزند داریم، نبیره داریم و میدونیم که فرزند چقدر عزیز است، نبیره چقدر شیرین است. و امروز لحظه فرا رسیده است که ما باید والدین این کودک کسلمند را دستگیری کنیم. بلکه نه تنها والدین، خود همین کودک را دستگیری کنیم تا صحت شود و با تبسم شیرین به جهان نگریسته کلان شود، آینده این ملت و این دولت شود. کی میداند شاید فردا وزیر می شود، دکتر می شود، یا اینکه اگر مهندس، مدرس، شاید پرزیدنت می شود. اکنون دوستان عزیز یک خبر خوش دارم برای شما. همین چند سال اخیر، 5-6 سال اخیر، از تمام خیابان‌های شهر دوشنبه، از داخل автомашина ها، از داخل فروشگاه و دکان‌های شهر دوشنبه فقط آواز او را من میشنوم و فکر کردم که فقط در دوشنبه همین حالت است. با خوجند هم رفتم، در خوجند آواز او، در کویلاب و در باختر، در تمام شهر و ناحیه آواز او. و فراتر از این توسط اینترنت میبینیم که صدای او را تحلیلگران از شهر تهران در مملکت ایران به چالش میکشند و راجع به آواز زیبایش برنامه تهیه میکنند. بعدا میبینیم که فارس زبانان از لندن هنری او را پیگیری میکنند و به جستجویش میبرند. آمریکایی ها و شخصان بسیار بلند پایه آمریکا سرودهای او را در فهرست دوست داشته ترین ترانه هایشان جا کرده گوش میکنند. ولی او همگی یک بچه تاجیک است. سفر محمد رستم. Песни «Мегаполис». So
Это, кстати, моей сестры. Мама сказала собирать их. Спасибо. Джонима. Вай чи буд? Дар мӯи сар мечаспонанд? Ба ман дар кор. Не, шӯхӣ кардам. Табрик. Автор песни «Мегаполис» Акай Орзу. Я Хасан. Давид Рузиев, наш продюсер. Ташаккур зиёд. Спасибо большое. Сафар Муҳаммад фарзанди саҳна аст, фарзанди ҳунар аст, фарзанди миллат аст, ифтихори тоҷику тоҷикистон аст, дастоварди ин миллати фарҳангсолор аст. Фахр мекунем ва барояш бо тамоми меҳру муҳаббат қарсак мезанем. ва боз як кори дигар мекунем. Суханро ба як инсоне медиҳем ки ҳеҷ вақт сухан нагуфтааст, гап назадааст, фақат кор кардааст. Бо арақи ҷабин меҳнат кашида кор кардааст, вале лаб накушодааст. Имрӯз лабро мекушояд. Всем привет. Вот разговаривать мне непривычно. Я сразу с козырей начну. Хочу сказать спасибо нам, нашей команде, что за столько лет работы, мы уже 5 лет, да, работаем, мы ни разу не выступили под фонограмму. Да. И сегодня мы тоже не выступали под фонограмму. Как говорится, нормально делай, нормально будет. Спасибо. барои Ҷовид Рузиев як қарсак. Премию вам будут вручать наши друзья, которые идеально подходят для жителей мегаполисов. Такие же динамичные, активные и постоянно развивающиеся. 55 Group. Встречайте, Эрадж Юсуфшоев, заместитель генерального директора 55 Group. Мувии директори 55 Group, ҷаноби Эрадж. Марҳамат, Эрадж. Салам алейкум. В одном из своем интервью Сафар Муҳаммад озвучил, что его любимое число это 13. Это связано с двумя факторами. Первое, Сафар Муҳаммад, имя состоит из 13 букв. И второе, это день рождения Сафар Муҳаммада 13 июля. Но сегодня еще есть другой повод, чтобы мы полюбили это число. Сегодня 13 лет FlyTJ. Ну и в этом году FlyTJ получили международный сертификат АИТА. И теперь с FlyTJ легче летать и просто. Окей. Поздравляю с номинацией. Вас поздравляю с наступающим Новым годом. Всем мира. аз самими қалб ҷоиза ба соҳиби ҷоиза мерасад. ин ҷоизаи ҳар сеи мо аст, зеро дар репертуари Сафар чанд суруде ҳаст. Мо ҳар се Ҷовид, Сафар Муҳаммад ва ман сохтем. Як қарсак барои ташаккур, Эрадж ҷон. Сипос. 13 бор ташаккур. Ташаккур. Ассалому алейкум дӯстони азиз. мехостам миннатдории худро баҳри ҳар як шумо расонам ва узр камтар баъд аз баромад энержӣ нест мешавад. Ҳама энержима ба шумо метам ва як зарраи пушаймониам надорам. Барои мо ҳама вақт барои ман як кайфияти хосе аст барои шумо баромад кардан. ҳамчун ҳар вақта ҳар сол
کوشش میکنیم که سال آینده هم خیلی سرودای خوب برای شما پیشکش نماییم. تشکر زیاد یک بار دیگه. سال آینده کی کدام ماه ساعت چند و کدام روز؟ ماه دسامبر ما با یک سرود جدید نو خیر میگوییم، برای ما انتظار باشید. بسیار خوب، تشکر. ما شما را رها نمیکنیم، شما اینجا میایستید. جاویدان نزدیکتر. و حالا دوستان عزیز یک بار دیگر سپاس میگویم برای همه‌تون که آمدید. حالا باز یک تحفه دیگر همه اهل نشست رو انتظار است. Я приглашаю на сцену всех, кто был за сценой, но помог нам организовать этот праздник для того, чтобы мы спели гимн Тароны. Приглашаю всех исполнителей, а также сотрудников Азия Плюс на сцену. فقط مونه از همه شما خواهش میکنم تلفن ها رو فروزان کرده، چراغ تلفن ها رو همراه این ستاره ها همراه این ستاره ها، این هنرمندان ترانه خوانی کنید. همه شما من از ریشت کنم، شما همه تان ترانه خوانی میکنیم. گیمنی ترانه میوزیک ورد. هم خانم سازه سر بپا ما شوقی پروازه ما همه با دین هم آوازه با هم خانم تا جاودانه با هم ترانه چی عاشقانه با پای تو برکشا ای شهبری هنر تو ابد در کشوری هنر سرود ارژنگی نسلی ما
آیلینا بار دیگر سال نو مبارک، اقبال نو مبارک، روز نو، نقشه نو، زندگی نو مبارک. همه این ترانه هایی که صدا دادن حصه از حسیات ما، از عشق ما، از زندگی ما، از محبت ما بود. تقدیم برای شما. Спасибо всем большое, что пришли и разделили с нами этот праздник. Поздравляю всех с Новым годом и желаю всего самого хорошего в наступающем году. سلامت باشید. خداحافظ.